Lamsuku Shratatani Kokborok Angin Lokutu Invest Level Martin Kokborok Mungka Kokbri Rizak Hamsidok Rashai Rangsabai Swrangchati Katal Chebri PNC Sakamna Avoli Budi Holonkai Dipeka Hasili Mochokra Koktwma de Kokbri Rizak Hamsidok Rashai Rangsabai Swrangchati Katal Chebri PNC Sakamna Avoli Budi Holonkai Dipeka Hasili Mochokra Koktwma de মন্ত্রীকরণ কারিব ফাইমানজাখা কল্যাণপুর বিধানসভানি এমএলএ পিনাকি দাস চৌধুরী ত্রিপুরা স্পোর্ট কাউন্সিল তাংফাং অমিত রক্ষিত হাঙ্কর পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা খয় হাঙ্কর ফাজল স্মিতা মল্লকারী কুবুনি আদং র পান্দাব কক সেনা থাংতানি মন্ত্রীকরা হাস্তি হাপাং হামকানি লামাও খিমুই সামং কাহাম খাইতংমানো এবেংনাই বদলক নাসিকমানজে খিনি ককসুজাখা আসক সিমিয়া হাপানি সামংবতা রণতিব ককসাউই খদারিখা যেরক শাক হাম নক সামনানি বগৈ থাইরিখা বরক ওংখা দেবেন্দ্র পাল চন্দ্ররেখা পাল সুধাংশু পাল তে জিতেন্দ্র পাল চৌধুরী বরংনি নক সালচিবাই চেব্রি গ্রাম পঞ্চায়েত আসনব্রহ্ম দাং সাহরিঙ্গৈ বরম্ব ইয়াফারকা হাসিনি মন্ত্রকরা বিপ্লব কুমার দেব তো চেবরিবাসী হোক সাবরুমবাসী হোক ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রান্তের মানুষের একটাই সামনে আমার কাছে প্রশ্ন, তো দাদা 2018 পরিবর্তন হইব তো নারী কিন্তু বাঁচতাম বহু বছর কষ্ট করছি, বহু বছর কষ্ট করেছি, এবার আপনাদের দেখে রাস্তায় নেমে গেছিল। স্বাধীন হওয়ার লড়াই করেছে 2018 মানুষ। এক বিদেশি মানসিকতা সম্পন্ন ভাবধারাতে পরাজিত ছিল ত্রিপুরা। ইলেকট্রিসিটির কানেকশন হোক, জলের ব্যবস্থা হোক, পিএম জোসাইয়ের মাধ্যমে রোডের ব্যবস্থা হোক, সিমেন্ট ব্লকের মাধ্যমে কল্যাণপুরের যেটা কল্পনা করা যেতে পারত না, শহরে সিমেন্ট ব্লকের রোড হয়, সেখানে কল্যাণপুর হচ্ছে। কল্পনা করুন। এখন আমার যে পুরনো বন্ধুরা বলছে আমরা নাম দিয়ে গেছি তার জন্য দিতে হচ্ছে, এমন নয়, এমন নয়। ওনাদের চাইতে ডিকশনারি আমার বেশি জানা আছে, কিন্তু আমার ডিকশনারিতে নেগেটিভিটি নেই, তার জন্য সেই কাজগুলো করা হয় না। শুধু সেই ব্যাপারে নয়, করোনা পরিস্থিতিতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা অন্তত বিপিএল প্রায়োরিটি হাউস এপিএল এর মধ্যে গরিব 50,000 পরিবার রয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে ডিজার্ভিং এপিএল। কি তাদের অ্যাকাউন্টে 1,000 টাকা করে আসেনি? প্রায় 7 লাখ পরিবারের কাছে 1,000 টাকা করে আসেনি? একবারে কি মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছে কোন পার্টির লোক? 3 মার্চ ত্রিপুরাবাসীর জন্য এক ঐতিহাসিক দিন। আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, তিন মার্চের যে তৎকালীন অনুভূতি, 2018 3 মার্চ একবার ইয়াদ করুন আপনারা চেবরিবাসীরা। 2018 3 মার্চের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ আমাদের জীবনে যখন কোনো সুদিক আসে, যাতে আমরা উৎফুল্ল হই, আনন্দিত হই, তাকে বারবার ইয়াদ করে নিজেকে সুখী রাখা।
না হলে যেই কারণে সে আনন্দ পেয়েছিলাম, কেন পেয়েছি? স্বাধীনভাবে বাঁচতে চাই, মহিলাদের অধিকার চাই, যুবকদের স্বনির্ভর মানসিকতা চাই, পত্রকার বন্ধুদের স্বাধীনতা চাই, সর্বোপরি ত্রিপুরা 37 লক্ষ ত্রিপুরাবাসী গণমুখী সরকার চাই, উন্নয়নমুখী। Pasalnya dolai hangkor ambasa tawa holo Tripura mokore loa jengbai hangkor berone kasha malamani panda sonjaka. Pasalnya dolai hangkor ambasa tawa holo Tripura mokore loa jengbai hangkor berone kasha malamani panda sonjaka. Asalo thangi manjaka bobagra Prodit Kishore Manikho Deborma CEM Borom Gnang Purnochandra Jamatia EM Borom Gnang Onimes Deborma MDC Runil Deborma MDC Direndra Deborma tei dolai junni Chairman Borom Gnang Poritus Deborma nokari kubuni Tripura mokore adongra. Pandawa bobagra shaka tinini pandaw faimani naharmong kok sana faimaniya kasha kono sana faimasi abo angka bui podre pod jesupono shaton Koktwma bulai rogo alliance ni kok jesupono awaitun greater Tripura land by mongsha compromise khaya hini kok rak by kok shaka. आज मैं अम्बासा में क्यों आया? भाषण देने के लिए नहीं, लेक्चर देने के लिए नहीं, मैं आज अम्बासा में आया हूं आपको एक क्लियर मैसेज देने के लिए। हम भाषण देने नहीं आया हैं, मैं लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं आपको एक मैसेज देने आया हूं कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट में त्रिपुरा मोथा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आजकल सब लोग बात करता है, न्यूज़पेपर उठाओ, त्रिपुरा मोथार संगे अलायंस होबे, कहीं में ये पार्टी का संग अलायंस, कहीं में वो पार्टी का संग अलायंस। त्रिपुरा मोथा पावर में आया है त्रिपुरा सा के लिए। आज अम्बासा में मैं आपको एक बात क्लियरली बताता हूं, ना बुबागरा को मुख्यमंत्री बनना है, ना बुबागरा को मंत्री बनना है, ना बुबागरा को एमपी बनना है। बुबागरा को सिर्फ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा सा के लिए चाहिए। बहुत नेता लोग आया, राजनीति किया, 70 साल से राजनीति किया, हाथाई कदर में रोड ब्लॉकेट किया, इलेक्शन के पहले कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ 9 सीट में लड़ा। नुकसान किसका हुआ? हामिया किसका हुआ? बोरक ना हामिया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा रंग लिया, पोजीशन लिया, कॉम्प्रोमाइज। आज टीटीएडीसी इलेक्शन का पहले सब लोग पूछा था जितबे त्रिपुरा मोथा जितबे, नेशनल पार्टी आछे, टाका अनेक उनार पास, उनके पास तो पुलिस है, उनके पास तो दिल्ली में है, एक जगह पे मानिक सरकार आछे, 25 साल राज करेछे, एक जगह में बीजेपी, और आप लोग तो आंचलिक पार्टी, छोटा सा आंचलिक पार्टी। आप लोग अलायंस कर लो, रंग मिलेगा, पैसा मिलेगा, अलायंस कर लो, 10 सीट में लड़ लो, 12 सीट में लड़ लो, अलायंस करो। बुबागरा अकेला त्रिपुरा मोथा से लड़ा आईएनपीटी के साथ, जो 70 साल में नहीं हुआ हम लोग ने इस टाइम करके दिखाया, क्योंकि थांचा था। किसी ने नहीं सोचा हम मोलसोम है, हम हालाम है, हम देवबर्मा है, हम उच्चोय है, हम चकमा है, हम त्रिपुरा है, हम ब्रू है, हम चोरई है, हम जमतिया है, हम कलोई है। हम लोग पूरा 19 का 19 ने सोचा कि हम लोग ठीक बोला उन्होंने। आप लोग सब बुबागरा को प्यार करता है, लेकिन
आप बुबागरा को प्यार करता है, लेकिन अपना दफा से बाहर भी अपना तिपरासा को 19 दफा को प्यार करना सीखो, क्योंकि 70 साल से हम लोग को बांटा गया। जो नॉर्थ त्रिपुरा में हो रहा है चौराई और हमारा ब्रू के बीच में, मैं आपको गारंटी देता हूं, अपना जो भी चौराई है उनको सम्मान से हम त्रिपुरा में जगह देंगे, सुरक्षा पूरा करेंगे। और जो लोग दफा को डिवाइड करना चाहता, जो हमारा ब्रू को त्रिपुरा में रहने नहीं दिया, जो चुप रहा जब डुम्बुर हुआ तो कोई नेता ने बात नहीं किया। क्यों नहीं बात किया? उसमें हमारा चमत्या नहीं था, उसमें हमारा ब्रू नहीं था। आज कंचनपुर में 23 साल तक किलो को इतना खराब से रखा गया, कहां गया हमदर्दी? ये सच है, क्योंकि कोई ने ब्रू के बारे में बात नहीं किया, हम लोग ने भी नहीं किया। आज जब मैं जमीन में निकला और पुइला जाति उलो पार्टी पहले बोला, आज बोलता हूं पुइला जाति उलोगो जाति। क्यों बोलता हूं? बिकॉज आई बिलीव इन माई पीपल। मैं विश्वास करता हूं कि ये राज्य जो त्रिपुरा था, 1000 साल तक ये जगह में चीनी शासन था। आज 70 साल में थांसा नहीं है, 70 साल में थांसा नहीं है। इसके लिए आज हमारे ही हां में शासन किया, हां भी अपना नहीं। सोचो क्या हो रहा है। आज जब विश्वजीत देववर्मा को मारा जाता है, आज जब मंत्रीलाल काइपेंग को मारा जाता है, जब पिंडूलाल चापा को मारा जाता है, जब वीर विक्रम जमतिया को 1980 में हम गोली मारा गया, जब माधवबाड़ी में अपना तिपरासा को गोली मारा गया, कोई ने देखा कि वो देववर्मा था, जमतिया था, चाकमा था, काइपेंग था? नहीं, बुकुंगबारा देखा। तो आज हम लोग क्यों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं? थांसा अगर रहा तो 70 साल से जो अत्याचार हो रहा है, 70 साल से जो अत्याचार हो रहा है, वो 16-17 महीने के अंदर अगर एकता रहा, मुनखा कुमखातना थांसा एकता यूनिटी अगर रहा, सिर्फ 16 महीना बाकी, अगर एकता रहा तो 2023 का इलेक्शन में अलायंस के लिए वो लोग आएगा हम लोग के पास, हम लोग नहीं जाएगा अलायंस के पास, हम लोग के पास क्षमता है। और जब तक कोई राइटिंग में नहीं दे हमारा डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनली हमको राइटिंग में नहीं दे, हम लोग कॉम्प्रोमाइज अलायंस करने वाला नहीं है। आज तिपरा मोथा रेडी है माताबारी में लड़ने के लिए, आज तिपरा मोथा सुरमा में लड़ने के लिए रेडी है, आज तिपरा मोथा मोहनपुर में लड़ने के लिए रेडी है, आज तिपरा मोथा 30 सीट में लड़ने के लिए रेडी है, आज तिपरा मोथा अपना 20 सीट से बाहर लड़ने के लिए रेडी है। Are you ready? Are you ready for a fight? Then don't say Bobadra I love, say Tiprasa I love. Tiprasa! क्या हुआ हम लोग यहाँ में फाइट करने के लिए रेडी हैं। आप लोग के पास भी फाइट करने का क्षमता होना चाहिए। Tiprasa! थांसा I love. थांसा! Tiprasa! आसलो इयम बोरम ग्रां अनिमेश देववर्मा बोबाग्रा तिप्रासानि बागै बिरमानि फियंनानि बागै बुसक जरातै सामं खाइतं कक सावै खनारिखा তিনি बोबाग्रान बुमुंगले हामिया कक सानान चेंगो बोबाग्रानो चैलेंज खाइ सियो फेसबुको सियो बोबाग्रानो कुनो पॉलिटिकल पार्टी नि बी टीम रो बहनी सिनाय दंगो जों तिनि सानान बुजुंगो जे तिप्रा मथा कुनो दिन चिनी तिप्रासारनि हामग्रायनो तै कम्प्रोमाइज खाइग्लाक
চিনি নাহারমুং গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড नि बागै जा खाइना नांगमानि बुबाग्रा जीवन रुवै आपनो चबा खाइनाय बया गारग्रा आ जातिनो केबो मेचेनि मानिया बोरै रंबागै या हाथाव जाय अरचिनि नेत्री खरंसा सुजा गनिहार देबबर्मा आं बाचिंगो हायचे बोखावाय सम खागला तोर थाङा बिना गप साजगे हे आहाय कैसे बोरै रंनो गारिना ना जों नरकनो तिनियाव कम सानान फायो तिप्रा मथा एबा तिप्रा पार्टी अमो कोनो राजनैतिक दल हाया बुबाग्रा साव जातिनो थानसा तंदे कायसा ते कायसानो ता बुदि कायसा ते कायसानो एटाक ता खलायदे जाति थानसा मा तंनाय जाति साबो तिप्रा जाति चिनियो कयटा हदा दल 19टा हदा दल तृणमूल सिनिया जोंरो बीजेपी सिनिया कांग्रेस चिन्तानि कोनो दल गरै चिनी जातिनि बागै जे पार्टी जोंनो चिनी हामग्राय तुइ दिफाय माननाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड तुबुइ दि माननाय आ बदल सिमि चिनी यारं मानो अदरवाइज जों केबो बाय चिनी कोनो करि बो कायसा चबा खाइमानि प्लेटफर्म से जातिनो रक्षा खाइनान बागै कायसा प्लेटफर्म स्रामा जमो जाति जेखाने विपद दोंनाय तिप्रा मथारन थां जबा खाइनाय आबुनि बुमुंनो तिप्रा এবং आबुनि नेतृत्वरि दंचिनि बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मा कोक आगि बोताम सागा पुइला जाति उलो पार्टी ताबु बुबाग्रा आरो गरि खाइছে बुबाग्राबो तेबु उरासं खाताबु बुबाग्रानि कक राखं थाखायছে সিমেন্ট বাই ইট রুই যখন পুইলা থেও আবো সবাই সিমান হইছে কিন্তু তুই লুই আবো রাখ থাঙ্গা তাবু বুবাগ্রান কক রাখ তাবু पान्दामा कगनांगो थांथानि बरम गोनां बिश्वकेतु देबरमा बुनि दफाबाय थोंजांमां दफा काशानि बरराव अरय परय इंखा काशा हदाबाय ते काशा हदा नासिक मानिया खाबिले मानिया अंमां बुनि सेलांगै कुलगै मातंका हनै ककसावै खोनारिका जों बिनि टाउननि बागै बुनि सेलेंगै सामं खालायमा दं आबो जों बेबागो साइमान का दाखते बुंसं आबुंखा त्रिपुरा हास्ते चिनि हा जों हानि बिसा जत त्रिपुरासा ताम जमातिया ताम कलय ताम देबरमा ताम चाकमा ताम काइपें ताम रुसाय बेबागनो जों थानसाहिनि वानसुया दाखते बुंसं जों जतनो पार्ट जानजानि ओ सारनेम जे बुमुंनो दफानो तरजागियावै चिनि सारनेमनो जों तरजाग्लायै राजनीति खायजागै बुइबाय आलादा खाय तनजागमानि राजनीतिनो तरजागै दफानो तरजागियावै मानि बागैनो जों बिनि अहानि बोसान थै जों बुइबाय बुइनि सेलेंनि सामं तामि बुंना दङ दाखते बुंसं जों साइमानो त्रिपुरा हास्तेव गोदों मारमै राजनीति हेगो पलिटिक्स थुंलायमानि जों साबुदै चिनि बुसुकनि कमनो वानसुगै जों बुबाग्रानो पाइथक लगिरिलायनो जों गामियाव ब्लक डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल जत लेभेलनि जत लिडारशिपनो आंखयनाय चिनि बुबाग्रा बरनि थाइचंबो बाहायते जत प्रब्लेम सल्व खालायनायगा गोबांमा प्रब्लेम थाइमानो डिस्ट्रिक्ट लेभेल ब्लक लेभेल विलेज लेभेल गोबांमा जत प्रब्लेम न जों बुबाग्रानो मान याफायावै बुबाग्रानो मान जों डिपेंड खालायावै जों बुबाग्रानो से जेहेतु लगिरिनाय थायोखाय जों जे प्रब्लेम न जे केबें मुंनो जों बिनि सामं जे सेंट्रल गभर्नमेंट बाय जे ककसानानि जे सामं रगनो बसावै दङ ते चिनि त्रिपुरा सरनो थानसानि ककनो जों बिसारनानि बागै गबो जै मानसा गोरों जागाव थांलै सामं थाय दङ बे जों बनो लगी मारि लायनाय जों खरकसा बाय खरकसा मा हामजाग लायनाय हायनो राजनीति बदलनो हामजागमा बाय सिमिया कायसा पलिटिक्स एबा लिडारशिपै सुदु पार्टीनो हामजागै सिमि जों थानसाया जों गुबै बोखाबाय जे जों हामजाग मा हामजाग लायनाय दाखते बुंसं गुबै हामजाग थायखांखाय जों दफानो हामजागै माननाय जों बुबाग्रानो गुबै हामजागैनो दखांखाय जों बुबाग्रानि हामिया तांथुं बुबाग्रानि कुनु बदनाम तांथुं बुइबाय कक सिलजा जागै दा साजागथुं जे अमहाय दलायनि अमहाय जागाव बुबाग्रानि लिडारशिप
गोबां मालाम हामियाव रंखा गोबां गोथालाय मालाया दिबायजों लायखा अ कग्रक ता आसायथुं नों आं बेबाद नवान सुबि साममा तांनाय ताखुके बुकजं कारण अ कग गुदिनो अ कग गोबात्रानि मोखांगो कुनु कसमता सिजाथुं आबनो जों हजाक मातंनाय ताखुके बुकजं आनि सामुं निनि सामुं बायसे जिनि बुबाखारानि बुमाखां जोंनानि बे सेन्ट्रालाव थाङै जिनि तिब्रासारनि हामकानि बागै बुबाग्रा कक्साय दङ फाइनाय सालो जिनि तिब्रासारनि जों सासा नाय आबो जों बयद खालायो आबो बेबा बुबाग्रानि बिसिनि नुनाय ताखुके बुकजं आइनो हाय आं फाइनाय आगस्टनि जिबा सालमारि बार सागतन यगमरि सालारुगै कक्थुम फगुमक मुखुम तांबैदिनि कायसा नांगौमनि कक्सा पान्दा खायजाका फासाला मान्दाखा बेदेरनि तागिफा रतन बिसासना खबै नायमथानि DSP ते कक्थुमा थुंनाय फाइनाय आगस्टनि जिबा सालमारि बार सागतन यगमरि सालारुगै कक्थुम फगुमक मुखुम तांबैदिनि कायसा नांगौमनि कक्सा पान्दा खायजाका फाइमानजाखा बेदेरनि तागिफा रतन बिसास नायमथानि SBB नि DSP न खबै कक्थुमा थुंनाय আজকে আমাদের মিটিং ছিল আমাদের যে আসাম রেবেল মাঠে 15 আগস্টে যে আমাদের 75 ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে যেটা অবজারভেশন হবে এয়ার গ্রাউন্ডে স্টেট লেভেল ইভেন্ট যেটা হবে এই মাঠের মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমাদের আজকে সভাটা হয় সবাই আমাদের রাজ্য সরকারের আরক্ষা দপ্তরের ট্রাফিক ইউনিট থেকে শুরু করে সিকিউরিটি SB ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা ছিলেন দূরদর্শনের আধিকারিকরা ছিলেন আমার দপ্তরের আধিকারিকরা ছিলেন এবং আপনারা মিডিয়ার বন্ধুরা ছিলেন মূলত একটাই ইস্যু যেটা আমাদের যে মাঠের যে মূল প্রোগ্রামটা স্টেট লেভেল রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম যেটা আছে এই প্রোগ্রাম যাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ আমরা করতে পারি মিডিয়ার বন্ধু যারা আপনারা আছেন আপনারা সবাই বিশেষ করে ফটো ইভেন্টসগুলো যেটা ক্যাপচার করার ক্ষেত্রে কী কী সরকারি আদেশগুলো আছে রাষ্ট্রীয় আদেশগুলো আছে আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যাতে প্রোগ্রামটা আমাদের 15 আগস্টের প্রোগ্রামটা সাকসেসফুলি করতে পারি আপনাদের সবার কোঅর্ডিনেশনের মধ্যে দিয়ে সরকারের রুলস রেগুলেশনটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে আপনারা কমিটমেন্ট দিয়েছেন বরাবরের মতো এবারও কমিটমেন্ট দিয়েছেন আমরা নির্দিষ্ট সময়ে আপনাদেরকে আহ্বান করেছি যে আপনাদের দরখাস্ত ফটো ইত্যাদি দেওয়া এগুলো করা আমরা পাঠিয়ে দেবো ইত্যাদি কিছু আলোচনা করা হয়েছে ডেট টেট ইত্যাদি শেয়ার করা হয়েছে সঙ্গে আরও দুটো ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে ভারত সরকারের পক্ষে সারা ভারতবর্ষে এখন বিভিন্ন ইভেন্টস অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে 12 মার্চ 2021-এ এটা লঞ্চ করা হয়েছিল গুজরাটের সবরমতী আশ্রমে আমাদের ত্রিপুরাতে উমাকান্ত স্টেডিয়ামে উমাকান্ত কমপ্লেক্সে আমাদের CM স্যারের স্টেট লেভেল ইভেন্টস করেছে এটা অলরেডি বিভিন্ন প্রোগ্রাম চক আউট চলছে এটার ইয়ার লং প্রোগ্রাম আমরা ড্রাফটিং করছি একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু এখানে যেটা রিসেন্টলি 3 দিন আগে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে রাষ্ট্রগান ন্যাশনাল অ্যানথেমটা আমরা যাতে পার্টিসিপেশন অংশগ্রহণ করতে পারি সরকারের ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমাদের দেশের প্রায় 2 লক্ষ কোটি মানুষ অংশগ্রহণ করেছে এই রাষ্ট্রগান পদ্ধতিতে এটা আমাদের ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও অনেকে অংশগ্রহণ করেছে ইত্যাদি নিশ্চয়ই এটা কারণে এটা প্রচার চলছে সারা ভারতবর্ষের পক্ষে আমরা আমাদের প্ল্যানিংটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি আমরাও আমাদের স্টেটের অথরিটি যিনি আছে আমাদের CM স্যার সবার সঙ্গে কথা বলে এটার একটা পার্টিকুলার ডেট ফিক্স করে ধরুন 10 বা 11 যেই হয় এটা পার্টিকুলার ডেট ফিক্স করে আমরা সবার কাছে আপিল করবো দেশের রাজ্যের যারা সমস্ত স্তরের অ্যাক্রস দ্য স্টেট জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক সরকারি অফিসিয়াল আমাদের মিনিস্টার থেকে শুরু করে সবাই একসঙ্গে একটা পার্টিকুলার টাইমে সবাই যার যার মোবাইলে ওই গানটা রাষ্ট্রগানটা গাইবেন গাইয়া আপলোড করবেন তো এটা অন্য ধরনের অনুভূতি রাষ্ট্রগানে অংশগ্রহণ করা গাওয়া এটার একটা ফিলিংস ন্যাশনাল ফিলিংস আছে এটা আমাদের দেশের যারা বীর সন্তান যারা আমাদের দেশের জন্য যারা Asalok Waitula Shikor Ardi Block Kobza Tola Shikor PhD Shakamla Fitara Soy Fyoguri Peka Hasini Bonchakra Block Made Asalok Waitula Shikor Ardi Block Kobza Tola Shikor PhD Shakamla Fitara Soy Fyoguri Peka Hasini Bonchakra Block Made Asala Bona Karibo Paimanjaka Hasini Tipasha Hamgrai Tibolong Tangbitini Monchi Poromgana Mebar Kumar Jomatia Shakduk Tangbitini Dakifang Dr. Radha Devamana Kari Kubuni Adara Pandawa Kongnara Tatini Monchi Okra Shaka Chombarani Shaka Hakotini Monchi Bokrok Narendra Modi Hastiwa Hira in a Shamani Abatabok Director to Mani Tongo Ashok Shimia Boteva Shaka Coronavirus Nibagi Vaccine Pula Hakotini Monchi Bokrok Narendra Modi Naharmani Pula Vaccine Nahama Olo Doto Hakotini Tonko Shong Lokurno Rankoksa Nangawi Magana Vaccine is a Tongo Fiaba Azaro Baksha Boxa Borok Podreport Koksavo Vaccinoti Fiaba Jeshanaido Borok Joto Dus Naharzak Tabok Thadrus Nibagashi Nashingi Tongo Hine Kokshaka
এই ধরনের রাজনীতি করে বিভাজনের স্বপ্ন দেখা এদের দ্বারা প্রায়োজিত অর্থাৎ এরা সবার আগে টিকাকরণ নিয়ে বসে আছে। আপনারা চিন্তা করে দেখুন, যারা যারা ফেসবুকে এগুলো চালিয়েছে নাম বের করুন, দেখবেন যে এরা ডাবল টিকা নিয়ে নিয়েছে, একটা না দুটা নিয়ে বসে আছে, আর তৃতীয়টা খুঁজতেছে আর 3 নম্বর আইন। অথচ আপনাকে এই প্রথমটাই করতে দিচ্ছেন। কারণ কি, টিকাকরণ হয়নি তার জন্য যদি কোনো মা, আমার মায়েদের বোনেদের মৃত্যু হয়, তখন বলবে দেখো বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এখানে 10 জন মারা গেছে করোনাতে। ওই ব্যবসা করার জন্য, ওই ব্যবসা করার জন্য, তার জন্য তাকে ছড়িয়েছে। আমি বলি না যে রেলওয়েজের কথা বললাম, এয়ারওয়েজের কথা বললাম। মোদি হীরা দেব বলেছিল, H for highways, I for highways, R for railways और A for airways। দেয়নি কি দেয়নি? আর আগে হীরার কোথায় হীরা? তোলা সুদের কার কার গ্রামের মধ্যে, কার কার ঘরে হীরার সিন্ধুক আছে? আমাকে একটু দেখান তো দেখি, কিসের হীরা? আমাদের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হীরা বলেছে, তো সেই হীরা আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু তাদের স্বর্ণযুগের সে স্বর্ণ কোথায় পায়? মোদিজির হীরা ন্যাশনাল হাইওয়ে খুঁজে পাওয়া যায় কোয়াইতে, কমন সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে তোলাশি করে খুঁজে পাওয়া যায়। মোদিজির রেলওয়ে হামসফর এক্সপ্রেস, রাজধানী এক্সপ্রেস চললে, ডেমো ট্রেন চললে সেটা আমরা বুঝতে পারি। যদি টিকাকরণ হয়, আপনার এটা হবে সেটা হবে। আরে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী সবচেয়ে আগে টিকাকরণ নিয়েছেন, আগে নিজের উপরে প্রয়োগ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবার আগে নিজের টিকাকরণ করেছেন, আর তারপর পুরো ভারতবাসীর কাছে ফ্রি মুক্ত টিকাকরণ পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওই যে ফ্রিতে আছে, আপনি হচ্ছে, এখন যদি তার মধ্যে লাগিয়ে দেয়, অন্যান্য স্টেটে যেমন বিক্রি হয়েছে একসময় টিকাকরণ 50,000 টাকা, 40,000 টাকা এক এক ইঞ্জেকশন বিক্রি হচ্ছিল। এখন যদি এখানে বন্ধ করে দেয় যে না 30,000 টাকা করে টিকার মূল্য, তখন দেখা যাবে মেবার কুমার জমাতের বাড়িতে আগরতলায় গিয়ে কোয়ার্টারে ভিড় করবে, স্যার আমাদের একটা ব্যবস্থা করুন। তখন গিয়ে আন্দোলন করবে, এখানে টিকাকরণ করতে হবে, নাইলে তুলাশো করে ঢোকা যাবে না, যাচ্ছে না। হয়ে যাবেন, আপনার করোনা হবে না, তাতে মৃত্যু হবে না, এটা সায়েন্সও বলে না। কিন্তু এটা ঠিক, যারা সায়েন্টিস্ট আছেন, যারা ডক্টর আছেন, এরা বলেন যে টিকাকরণ হয়ে গেলে আপনি 80% সেভ হয়ে যাবেন। 80%, যেখানে আমি 1% সেভ না, ওখানে 80% সেভ হয়ে যাব। তো আমি টিকাকরণ কেন করাবো না নিজে? আজকে একবার ভেবে দেখুন, যারা সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়েছে, বলেছে, এরা আপনার মিত্র, তোলাশুকের বাসের মিত্র কোনো মতো মনে হয়? আপনারা আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন, আমিও টিকাকরণ করেছি, আমারও প্রথম ডোজ হয়েছে। তাহলে তো মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিতে পারে, মেবার কুমার জমাতি আপনাদের এমএলএ উনি নিয়েছেন। তেগাশাবখাগো পান্দনতৈ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া শাখা তিনি হেলথ, তিনি স্বাস্থ্য মনে নাগো, মনে করেছেন শিক্ষা নাগো। যদি স্বাস্থ্য হামজাহাঙ্কাই নों শিক্ষা খাইমেয়া, শরীর হামজাহাঙ্কাই নों কোনো খাইমেয়া, যতলি जों শরীর न जों हेल्थ न जों गाहाम खामानाय नाय। नों शरीर हामजाहांखाय माइ बुजामाया, सामुं तांमाया। आसाम खुमलुं जुनाल हाबानगर साबजुनालनि गोताल चेयारमेन ते मेम्बार्स जन लामसामा पान्दा खालायजाखा। आसाम खुमलुं जुनाल हाबानगर साबजुनालनि गोताल चेयारमेन ते मेम्बार्स जन लामसामा पान्दा खालायजाखा। आसामनि पान्दाव फाइमानजाखा वेस्ट जुनालनि चेयारमेन बरम गोनां रनजित देबबर्मा, एमडिसि बरम गोनां गणेश देबबर्मा नकारि गुबुननि तिप्रा मथानि आदर रक।
manjak fainai narwai ro risa kandibu lamsogoi asane sangbotang jengi rijaka pandaba kongdang thangtani borom gna Ranjit Devar Masaka West Juno Kaisni Sabjunal Tongo Te Junal Wise Coxi Rizak Hayakeba 10 crore ke rang tongo hamkrai khaijani bagai aborok goshimu manke kami amsini hamkrai khai manai te samangbuta ronoti nangkukmuni koksabanna bo belai nangu hini koksaka ashok simia bote bosaka je samorok kjajak aboni bisingo hati nok lela thairok samong khaijaya ngei tongkha abormutui kaisa list karinani te subject diuni chobaso manoni logi logi jotoni chobaso manma bai bubagrani imangno thanjani bisingti choba khai subongai manai hini koksaka asalo chongjaka khorokja chairman te khorokbori adong ini aro sing umurun sabjunar chairman katalman kha mo kaisa hamarini yatri ini kaisa advance nimano sing karon chairman ni madhyome no bini andaro je bin des komiti tongnai aro ni hamarini ko sapainai এটা এংটিনো বাবু বাগজাকনাই একাই তাপসে পর্যন্ত চিনি ওয়েস্ট জোনাল নেই 7টা সাব জোনাল বিশিঙ্গ जों 6টা চেয়ারম্যান মানকা তাই খরকসা হেজামারা সাব জোনাল চেয়ারম্যান সাবনজলি দেববর্মা মিসেস সাবনজলি দেববর্মা ব রিজিগনেশনनि কাহিনী খানাও কাই তাও आरो गटावते कायसा चिनि চেয়ারম্যান जुदि जों इमिडिएट डिमान्ड खालामना एकाइसिनि ताबो प्राथमिक दरकार तंखा जों गटाव साबजोनाल चेयारमैन नंगतै कायसा जों मीटिंग खायना मेम्बार्स नंगतै एवं एक्शन प्लान नि बागै मीटिंग सिनि खूब दरकार तंखा कारण बছर ताबो प्राय तिनि आगस्ट मास ताबो तंखा कायसा एक्शन प्लान खालामनाय एकाइ जों एलाकाव आमसाइनि डेभलपमेन्ट खायमांला एवं एक्शन प्लान अरंगय दङ खायनानै नांनाय निया जेडिउ साकानो पटेto साबजुनालनि आन्दाराव 10 करोड़ रुपया एक्शन प्लान प्राइजेक्ट दङ एकाय आबो एप्रुभ खाय सामन सलिनाय एकाय चिनि जुनालनि आन्दाराव 147 टा विलेज कमिटि दङ आं गेटा रिपोर्ट मामनि मते निको विलेज कमिटिव ताबो गोबांमा मियानि सिमिनो जखन तो 3 तारिखनि पाइ 4 तारिख आसुमानि सिमिनो कमप्लिमेन्ट हनि फाइसो फैया जे सार्चिनि आरो मार्केट तागमानि पाइ सुगिया सिनारो गेस्ट हाउस तांगनि पाइया तिनि बताकर जलनि कायसा आनो कुन फैया जे गोबांमा गाय आमियानो इंजिनियर साका जे चिनि पेंडिंग कास्टमर रानिंग कास्टमर चिनि प्रपोजल एक्शन प्लान तामत आबो कासे लिस्ट टिकलायदि आबोन मते सिमा लाने गाय किछु जे जागानि कोनो जों पाइटिं बिसिमनो चिनि कटाल चेयारमैन अफ मीटिंग आसुगै जुनाल मेम्बार सह चिनि যত সাবজোনালनि চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যাन মতে आसुगै जों कायसा चिनि बुंगो हामारिनि लामाव जों कक्सा ना हलायनाय ताय किछु स्पटनो जों डाइरेक्ट विजिट खालायनाय आरो नि चिनि एमडीसी चिनि आरो नि साबजोनाल चेयारमैन लोकल बीसी नि चेयारमैन जतनो तैनो जों माबनायनाय एवं दादिखाय बैलेंस जे काम पेंडिं दंमोन बाहायके पाइरि माननाय एवं कताल कास बाहायके दाति खालायमान अपनो ना गाबोनि बागै का साबजुनाल जत चेयारमैन चिनि सहयोगिता लगे चिनि साबजेक्टिवनि जों हम सहयोगिता माननानै नांगौ बेखाय जों जतन कथावै जुदि सामुंगानि मान थांगाय चिनि बुबाग्रानि मान कायसा हामारिनि लामाव जों याफ्रि रिमाननाय एवं बररनो चिनि जेकक सावै जों पावर अफ फाइया जों जेकक रिमानि चिनि एमांनो जों काम खायमाननाय बोसकांनि गेटा टिप्रेलेनि सबाव जों पुरनते गोबां माननाय एवं हामारि लामानि बिसिंथिना बर खुनुबै गेटा टिप्रेलेनि सबाव जों बरन रिमाननाय आं खाख्लायो के आबुनि बागैनो जों जतन थामसा खालायो आरो थामसानि मारिनि बिसिंथिना जों साममा थांनायनाय गायतिनि बिलाइखिनो तंथका जों कटाल जोंनि खुमुलुङा आयकायसा खुबै निको माने मतो सिटी एलाकाव खालायो हयतो चिनि खुमुलुं गायतिनि बिसिङाव कायसा टाउन कमिटि दं थांबायानो निगाबुनि याबुलो के टाउन कमिटिनि सिगांखाय चिनि साबजुनाल खुब गुरुत्वपूर्ण गायतिनि चिनि ताकोबारा टिपेस देबबर्मा चेयारमैन का बिलाइखिनो तंथका गनो गायतिनि लगे जारे मेम्बार्स गरम जतनो न थाका हमया पारो गायतिनि आरो मानजे फैनाय चिनि गरम गोनां एमडीसी दाय जुनाल जॉइंट चेयरमैन चिनि ताको गणेश देबबर्मा और चिनि वाईटीएफ नि जनरल सेक्रेटारी चिनि लेमन देबबर्मा दाय चिनि मांबाइनि पार्टीनि प्रेसिडेंट चिनि सुबोध देबबर्मा सम खबि गोबां मावजामार पिनर मांगत बिथा
Boroman jama by tinini o panda tebo musang katem nai thokani angkat layo teka masane sini kumulum sabjuna ni samro kuskango tipes ke Boroman ti khangbai kaham kai tamjak mona khangbai Tini puli yak hong tam no ti tini no panda thai. Oh, actually, ini 6 August 2021 ini kan main ini subjunal committee ni chairman subject isi. Itu berang pasuna tu, main chairman tu sini tanah tu sini berang nang request berang nang दिन लोगों पे 4 जन मेंबर को अब तुम पावस को इन्होंने स्पेशली तिनी चेयरमैन जॉइंट हेमोने आं बेला खिना फुंफुं जाता के आं फार्स्ट जॉइंट हेमोने 2019 नो जॉइंट हेओ आई थिंक विलेज कमिटी नि कोनो बॉडी नि चेयरमैन को मेंबर हो प्रॉपर्ली करो Kami kalau subjunal ni je chairman si kamu pun abang aktif punya, tu no abang itu cuma family ya. Kisah misal cini development kerja, kisah bara, kisah problem lo, kisah kaya. Kita hai pun cini official je instruction moto je public no, output dengan public ni development kerja dengan abang 27/5/2020 आमो कैसे चेयरमैन रिजल्ट जब जिके राउत हुआ ऐसा नोटिफिकेशन आमो पी के ना चुन चालू लेता इनके किनो पब्लिक की साथ में चुन खाएगा पब्लिक को नहीं ले विलेज कमिटी ने जे टेम्पररी जे चुनजा तो मैं आवाज़ समझा आवाज़ ऑफिशियल तो करो तो अगर फंक्शन भाई चुन हमारे कास्ट लेगा ताकि वो काम कहना नहीं है जे एडिसी अथॉरिटी भाई जे Tapi subjunal itu je chairman itu village committee itu chairman vice chairman kaga tha. Ab bhai no hum tahu chini bogo itu chini development secretary garo ni consultant garo ni sahajogita itu public no bhai ke chung public thio je development ni sam bhai ke chung ko chori na grant ni ori na amar te chung kan ke kal khalai na public को भाई भाई जन के चीज़ बड़ा उन्हें चुन मांगे सामने मांगे बा बहुत चुना हो गई चेयरमैन भाई डिसीजन वाले ना चेयरमैन जो विलेज कमिटी डिसीजन आगे चेयरमैन को लेना है ना उनके चीज़ है अथॉरिटी में चुन अब देखिए ना प्रपोज नहीं जब बड़ों में तो फिर विलेज और तामो ना मेन अब उन्होंने तो ये चुन पास और डिस्कस तो अनि सबजुनल चेयरमैन भाई अपना उनकी प्लेस के ना Itu kita tu sahaja itu proposal. Ambil ini belai no, anggap tak बहुत besar peran itu subjunal chairman macam. Maka subjunal chairman mana virat tu public no bawin no tu sampai tu mana tak sab ham कैसे anu bukti di mana, jadi public itu ini lagi berapa kena apa tu lepas nama masuk lepas. Mana specially cini tu program tu जे एडीसी ने एक्सक्लूडेड 15 फाइनेंस मतलब रेगा प्रेजेंटेशन हमारा हो गया जो हमने बाद एनएलसीपी और एससीपी अपन परो चिनी को एक स्पेशल ट्रांसफर फंड हुए फिशरी ने एग्रीमेंट को अटैच पाए उनके अब मालमाता स्कीम जेटी वहाँ को सूरो मरो बिनाने पोल्ट्री रो मरो बिनाने स्कीम पाए কোনো ক্ষেত্রে আং কোনো আইনি সাবজুনাল চেয়ারম্যান করে ডিলেশনে প্রপারলি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান করে আং নিজের ডিসিশন লানান কিছু প্রবলেম থাইও তার কোনো কয়েকটা ডিসিশন নামায় মতো আং বলে তিনি চেয়ারম্যান সাথে ডিসকাস করে আপনার প্রপারলি আমাকে সব ভিলেজ সব বড় বেশি দরকার আপনার রিনানি চেষ্টা করেন আমাকে না ये सबजुनल लो तो एक्चुअली वो तो ब्लॉक लेवल की नहीं मल्टी डिपार्टमेंट चुन इम्प्लीमेंट ना हो तो उन्हें के चुन सबजुनल लो ओनली रेगा से
जायगा जे एडिसि যত ডিপার্টমেন্ট दङ आ डिपार्टमेंटनि सामुंनो तो सब जुनार देखे तो पब्लिक में पूछना रामा आंखि कब दिस काम पे कहां पे खाने ने तो कितनी चेयरमैन तो कितनी एडिसि साथ चलो तो ब्राह्मण से তিনি যে সাব জোনালনি যে সর্বসম্মতি কমিটি एक्चुअली তিনি সাব জোনাল কমিটি থাকনো 5 জন মানকা प्रिपेस देबो मानजेने के चेयरमैन पांजी देबो मातो मेंबर जे संदाराम देबो मा मेंबर गणेश देबो मा मेंबर जिनु देबो मा मेंबर तो बरो नतुनो आइनि बरो ऑफिसर ने जतो काम हाने डेवलपमेंट ने एके पब्लिक नो बेकेर मेने डिसीजन बरो तुइ न आं बरो जे सामा अमकुइ न ini yang chairman hisabai join ketika sabjona je sini buskangni samung je sini sabjona ni kumung sabjona ni andaro je samung pending rono ebo kaham piti sitlangan bagai ang no barjar kharo ang bagai ang tebo samung kaham khaina tai je samung pending rono plano fil khainai ami ke sing sini ang bagi member soho जों village पंचायत नि chairman vice chairman member soho जों recently meeting kaisa ajukai tebo samkam khalinai sinaro agriculture kenini inko fishery green aro soling toling tong je am pending tong ni am sungche tebo kam samke agri klaian bagai donai tartari member ogo council khai te vice chairman je bc rong tong ni apro keno council khai sam tangani te agnai te जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङि माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कोक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि सामपावनो नगो तंतुइनो हाबा नगरगो तंतुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंश्योरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the new india insurance company limited ni lamatei aborong ungkha kisan vikas patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the new india insurance company limited by kerengei mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the new india insurance company limited a gov of india undertaking nayantara deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokborok number 8575102825-825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onikumau kerengei mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited
bai kerengai insurance dai rang khati muni kok biti nawi mano aji muni lama rutugui maya samo sunan he bagai sep maya angi tongnai rong ne bagai belen kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Hejelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sekan no course changi rizakha tabo teise admission fee wi rizak fee ka musungna ro admission nai mano shringai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward O course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engi thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Brother sir, we have the juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srangna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hejelson Training Center bai sunune bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hejelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 Email hejelsonllp@gmail.com Website www.hejelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora Hake musnai rok leriawai dakti krungdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Tibrasha kami amsa yo choyo no shikla ba phesane mare drugs tablet kobune juda juda mani bai hasal tona nahar mati juda motha club ne luwaji bai juda thumong ba thana sono jabi tango Tibrasha kami amsa yo choyo no shikla no phesane mane drugs tablet kobune juda mani bai hasal tona nahar mati juda motha club ne luwaji bai juda thumong ba thana sono jabi tango Omahakino Fashalo Fezane Marinoti Hozar Panda Kaimene Bishingti Kaisa Volleyball Battle Songjaka Borojola Nok Kolawa Panda Faimanjaka TD ADC ni Chairman Borom Ganang Jogodish Deborma Shikla Hamkrai Te Thumong Tang Bitini Barja Manja EM Borom Ganang Suhel Deborma Wezunali Chairman Borom Ganang Ronjit Debormonokari Kubreti Pramothani Adogro Asali Panda Chengna Shikang Manja Fane Narwairo Volleyball Fungza Bulai Risha Kanyo Borom Yafalaika Borogno Kongnama Thatani ADC ni Chairman Borom Ganang Jogodish Deborma Shaka Sikla Hoda Fezani Mani by Tungzaki Tongmahai Borongno Tumungo Gadali Tubana Nangnai Dofa Hani Shamungo Borongno Farna Nangnai Hine Kok Shaka Monak Lama Tangi Tongmawo ADC Hapangi Tumbedni Chamuntaranai Adon Borom Ganang Suel Deborma Kini West Zone Zonal Development Committee ni Chongja Chairman Borongan Ronjit Deborma Kinaro MBB College ni Assistant Professor especially Bo Koktwma Thumung Jagarago Naikolo Kini Vikas Babu Tripura Rajyoni Volleyball Association ni Tabuk Acting Secretary Chandan Babu ang দীর্ঘদিন ধরে বড় সিনিয়র
आरो ताई मंचवा आचुकजाक गोबांमा ससियेल वार्कार्स Kokborok saya नरनो जत्न आरो जे थांनाय फायनाय टीम कोनैनि थोंगोरोंग आंतायनि दाखु काहाम बखौ काहाम सिकला जुबक अखारा चाकारा नरनो बाहायनो पाइफलाया खाजानि हामजाक मंताय खुलुमंग हरै आनि कखनो बारासेकाल साथिनाय आव मं ताकालाय कोखबैनो त्रिपुरा हास्ते रगै जों आमजुक नायनानै बुबाग्रानि नेतृत्व बायजों एडिसि हापालो एडिसि प्रशासन जों पावर अफ हेमानि यागुलो वानसुक लायखा त्रिपुरा हास्ते खबै नॉर्थ ईस्ट विशेष खायै भारतबर्षनि बिसिंथिगो जों नायनानै बिहार नेनि उड़ीसा यांगो वेस्ट बेंगल सह खबै सिक्किम सह खबै गोबां सिग्राराव ताबो फेकबानि मानै चावै टेब्लेट चावै सिग्रा जुबागनि फान तरक तरक सामु काहामो फरांजावै साइचुं साइचुं निजेबा जीवन शेष खाई तबो बिनि लगी बिनि न बिनि कामी बिनि आमचाई बिनि दफानो शेष खाई तबो मो सिग्रारावनो कैफे बानायनि लुक थेके मखाम फ्रेगो चुमनानि बागै दफानि जातिनि देशनि राज्यनि तेवा हामारि सामुंगो बरंनो काहाम काई कबर नानि बागै जों फेकमानि मानै याखारै थुंमानि मानै न याफाव यागो नानानि हनै जे उद्योग नामानि ताबो कुकुबैनो मो 3-4 बছর चंगाई नेमानि त्रिपुरा हास्तेनि एडिसि आमचायो 28टा जे चिनि एडिसिनि केंद्र तमानि कोनो केंद्र बात करिखा যত কেন্দ্র হলো কামি কামি ভিলেজ ভিলেজ সাব জোন জোনাল ওয়াইজ তাও ক্রিকেট তাও ফুটবল মিনি ভলিবল গোবাংলা ইনডোর আউটডোর যত খেলার মতোই তাও শিখলাম ফেকমানি মানে ইয়াখারে তেরক তেরক আমি ছুলমানি নখলাও ভাইয়ে নরম বাসামানি নুবো बिनजगे आं बेलाखे बखा सरांगो शिखलारानो हामबाय माया भरो शिखलाराव नर दफानि जातिनि गामिनि आमचाइनि नर बेकेरें नंनि बेकेरें दुर्बल ओंखाय निनि गामि निनि आमचाइ निनि दफा निनि जाति दुर्बल होननाय बयबाबो मा सावो फायदि बेलाय बेलाय हामबाय जों ताबो वानाबा सिंचो त्रिपुरा हास्टेव ताबुक जे ड्राग्स चाय चलायमानि कैफे बानि चाय चलायमानि त्रिपुरा राज्य ताबुक जे एड्स कंट्रोल सोसाइटीनि जे लेटेस्ट इनफरमेशन अबचिनि बागै खबर हानिया 100% जे ड्राग्स एडिकेटरनि बिसिङाव 97% चिनि बुकुं बारा जों त्रिपुरा शिखलाराव 17 বছর বয়স নিছিনি 24 বছর বয়স জরা যে শিখলারাव मो फेगो जागाव गलुगै दङ नों खलखाय निनि नट खलखाय नों खलखाय निनि गामि खलखाय नगो अशांति चिनि मो बिश्रामबारिव ताबुको खरचा दङ बद्र बेसि गामिनि खरचा चराय चिनि शिलचरनि आमतै काउन्सिलिं এবং রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে মোতাবক দङ আগরতলাও गोबां दङ आमते हाय शिखलारावनो जों फायदि दत्तनो फान खायि फान बाक्साखाय जों सामुं काहाम लामाव बरंनो याग्रमै तबुमै फेकमानि माने याखारनानै जों दत्तनो चेष्टा खालायनाय आसेक सावैनो दिनैनि मो टुर्नामेन्ट नायथाव कायथेंलायदि बिनि रुल्स रेगुलेशन दत्तनो थिक दङ अबमानि रेफारिनि
খেলানি কমিটিনি যত নিয়ম কানুন মানি ওই আনি প্লেয়ার্স অপর মানি না ওই সুস্থ খাইয়ে শৃঙ্খলা খাইয়ে মো খেলাধুলানো তিনি খেলানো মুথাক দিনে আমরা কবগে আমি কক মুথাকা যত হামবাই যত খুলুমকা পশ্চিম বরজলা ভিলেজ কমিটি বিশিং খবজা বরজলা थुनखलाव म आमचाइनि सिगला चालाय तेकाशेबो खागो इएम बरम गनां सुहेल देबरमा साका थोमुनि बिसिंति फेकजानाय बाय कासना सिमिया साक साइसुनि सिनिमु हास्ते हाकतरबो मंख्लाय मानो कुलानो चिनि पश्चिम बरजला आमचाइनि चट्ट खाकाम लुकरनो आनि खाकाम ते हामजाम कुकलुम तिनि अरो Opanda o manja khajak chini PTADC hapang ni chini chairman chini bormanang sar Jagadish Deborma te chini junal west ni chini chairman chini bormanang Swrangchati Deborma te chini ro manja khajak chini thunbedek ni chini assistant professor chini bormanang Vikas Deborma te chini volleyball chini association ni chini assistant secretary na acting secretary chini borongona nobo khakama te chini social worker jotto chini borongona adam sunabo ani khakam yakhore te chini o tumung batelam ni chini army convener jotto no khakam yakhore kisise kok salena powetam salene or namani ke thinainen si Ini sengkereng jagawo om happy thngai mani batale monugui belena khaksango tang hengke sing saimano thumung bai chengkwa ma chi sakno sing develop khamano chi sakaham tonimano chi wansma kaham lama kaham goba ma chi kefek mani be kuguli kamano bo sing sikage china thum hapar bisiti sing liveness namna hey sing thumani bisiti chi thumun bisiti chini career bos nami mano যেটা চিনি ফিউচার চিনি লুকুং হামসানাই সোসাইটি হামসানাই এই যত চিনি সাকা হামত নাই ওমা হাকিনো जों चिनि बसगां जार रग चिनि युथ रंग केफें मानिनि जों सकागै तनान बागै जों जत समाज जातलायने जों नुइ दङ अलिम्पिक रग जों जत स्टेटनि बरक थाङै थांनाय माराव देबा चिनि त्रिपुराहानि चिनि लुकरले जों अमा सुजुग मायाखौ देबा अमागे जों चिनि सिगला चालायनो बसगांगो चिनि अलिम्पिक रग मोथनान बागै जों ट्रक चिनि सिगला चालायनो जों बरङ जों सेब मारिनाय ते अमागे चिनि अ जागाव जों भलिबल जे बादायलाय मंगो जत थांनायनि फाइनाय चिनि बदलनोबो हायनो हाय आनि खाखा खामया फरै ते दिनि अ जरावो नरक जत अमागे इनिशिएटिभ नामान बागै चिनि जत कमिटि मेम्बार संग आं बेला बेला हामबाय ते बसगां जरावो जों अमागे जों थांमोन हापारो चिनि सिखला चारान सस्तेबो बागै जों गिदिएदि हापांनि बसतिबो जों चाइतो बै दङ चिनि बसगां चिनि सिखला चालायनो जों थांमुनि गोरोंखौ स्नामै जों कुचुक लेभेल जों मुथनान बागै जों गिदिएदि हापांखौ बागै नायखल थांबाय जों चाइतो लाय दङ ते अकक सावनि दिन बागै जों सिदुं नरक हामगुनि नायदि जतन काहकुन दंदि जतन yang bखाखौ वेस्ट जुननि चेयरमेन बरम गना रनजित देबरमा ककदारना थांथनि साखा Sini borong gana kita di sini chairman na angkuru maya paro, ani hamdema tay kaka hamya paro, sini kita di sini borong gana sini yen sohel da bormano, tay orang manjak penai sini MBB college ni assistant professor Vikas da Borma, sini volleyball association ni untuk acting secretary Chandran Sen Bonobo. তাই বিশেষ করে ওরা যারা সোশ্যাল ওয়ার্কার এবং স্পেশালি থ্যাঙ্কস কেশব সরকার ও আমচাইনি না বড় সোশ্যাল ওয়ার্কার বড় ফাইমানজা ফাইমানি বাগৈ বড় বাং কাকাহাম ইয়াফারো ববায়ার সিনিলাইও তামনে দেখায় বব ও আমচাইনি সিকালা জলকলি মতি সামনে বব ব্যাটেন খাতুরি তমি আমচাইনা ও বরজলা স্কুল মাঠক তিনি যে ভলিবল যেটা পান্ডা ফাইনালি এবং তিনি 300তম এন্টি ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম নতই নম তিনি ফুটবল চেঞ্জারমানি চিনি সিকলারক যখন ড্রাগস চাওই লামা হান্ডাও সিনি তম নিজরাব
आमचेनि सिक्लार ताय अरक थांलायै मति कायसा भलिबल टुर्नामेन्ट जे खालामनानै मवा लामा खायनानै बर' खिरो हयतुमानि कायसा लामा काहामो खिरो कुमा उखा म ब्लेजार खातुम दिखा अमति पान्दा बा मति उद्योग मति इनिशिएटिभ बुस्कानो तेबो गोबां आमचायाव बिथुन ताय अमरन नगुइ गोबां आमचायनि जारा सिक्लार सोलोंथुन म कायसा बर'नो लामा कुरु बिमानियाहाय म कायसा सोलोंजानाय दंबो मति हाय आमचायाव तेबो नाहार जाखु मुसक साविनो तिनि जारा अरब थाइमानजा फैनाय जतनो तेवसा काहाम हामजामान जाफारै आनि कबराव मुखाका जतनो हामजा जराव पञ्चायत हाबनोनि फानसेलायो जरावारेगा सामंखाय तंगायमानि सामंमान यांगे ककबांलायो जराव पञ्चायत हाबनकनि फानतलाय सेगलायो जरावारेगा सामंतलाय ककबांलायो जराव पञ्चायत हाबनक तालारलायो हायनि बररक नखा खुवे ताल आथुकुरिबो सगिबायख्या गुबुन हातिंगो सगबायगिबायख्या तिप्रासा दफा ताबुबो इकोनमिकन मानथाय सकताय तैलायनो वालाय मंकेसे किरेन nglen tongkhon tamni hamba tiprasa dofa tabubo ungkulu ungsloja hamkari nokbar hamke mayakhon haino hai telemura fishery habanok bai khobjak uttor maharanipur chomini amchayo abusa seglai urpati layukha kokasaka tipra mothonake ariya bjp abibtike ammankha tamno rege shawi mankha telemura fishery habanokni bakhakte kamini lukurongno abusa bagjangnai pukhri bangnang rongno jerok bangnang pukhri gnang borok mung sui yapori borokha amcha neta rongni yago phia a bangna phaike nukha kamini mung butango mung tongphano a bangna phanirong thanike mung se grei hani bai abo mania abno nuguno jolo jagai horchungla kya kamini bukhupsong saka borongni pukhri ban tongtise a bagjanglia phia jerongni ban kri pukhri kri borokhe a mankha sab abai khlai hne sungke julojak bukhupsong amchani neta bikas debormane phasing yashi surka tamosaka bukhupsong khainedi borongni khuktuino Kai prothom ka kai jeng ani hne kagos phayoi jeng ani kagos likha xerox khlaioi nini ration card nini je puskini gnang rok ration card I card aadhar card je nang mani chutuno jomari kha sabon thaniri abo chini korong ni thani mo thani okra ko netaro thani ni ta borok ka fisari wono ri ta borok bo go list sodo sogoika na sodo sogolia ngai amana ni ko tini amana ni ko tini amana ni gari a gari tu prai pheka chini je goli saka chutu bin bumung rijak ta chini oro ani baki bumung rijak oro phaine ke kai o darani o je ari nai fisari ofisan thani kai sapana chini mo thani kai sapana ko bumung krai kai sapana list o bumung krai ngai borok kai IPF BJP ni kai jotono list gna Gacin oka gosrok borok saka amaya borok kai jar jemna atlang kai thaka jara pukroi kasa bat groi puskini groi borok pasta kai malango pasta kai sabana ka sade mangha bikas songklago bikas neta bopati nibo BJP ni bin para ki oro angka oboni botra ko oboni Treko, list to oboni kota le. List punuk de oboni ni bocai ta ban groi. sabne puskini kare Oboni hilang nai ni. Botang mandai tinta ta bo ban ab ke nong paranda Iko para kata ta pro. liso ko to Listo ka tonggo. Abe puskini kerimang bong ni list, puskini kerimang bong ni list atlang sa burung, atlang sa burung. Cino na kai ban ke tham sai ta tinta ekta duta. Ban tong masa sai bin bung list kere kini ka. nong mo paranda bong tamo Rakamra para pemohon ni po. Pemuni. nong mo fishery department bojago Fishery department ba cino office age or tong mani. Taka or office kali cak pro aja pro office ka. Dan namro sak maka taka ai ka orang tong mani. Ai ka ceng amai ro bongya. Dirgo boso ka pro ar sidilia. Cing dila yo, ala bocini bumung kerai. Do, kiri thong mai kapan punung ya. Ha? Sorkani acara mana ba dek tu belai pejaka koma bolis na yo ka phona deborma horok sana pasta li mung ko bu mung chye telang thaka tol o yang do telang nai bo telang kha jeng kha hai jeng le cha burung telang yo ka chai ki ku le ka
পাইখা বহু গেরা লাই ঠিক লিস্ট বলাই পাইখা পো ডাক্তার বাই ছাক্তার বাই নাই তো হাবক খাই লিস্ট কে পাস পাইখা হিংসাও গাহাय लिस्ट पाइखा ngai chung rokai mai ataba Tiprasa hamkarni mungoi juda shebrui tongo hapang pia a hamkarni sep tong kosong lukurok busuk hamkam manu tong busuk kese kereng bai kasaja amsoi rogo amuni mangpuli nujagai phaiga hapangni hamkrai samung botang lukurong thani jaiki sogiya haini bagino hapang je sirpano hamkrai khane bagai chaito goi tongdi baksa bororong ne jarai hapangni mung hamya ngai tongo hne salai tonglakha amsoi nunga sinai lukurok Pasara Koilashwar Hankar Congress Team Hati Judakai Kasha Khadum Panda Frongzaka Pasara Koilashwar Hankar Congress Bokatu Judakai Khadum Frongzaka Khadum Mishra Manjaka Kucham MLA Bizi Singha Unukote Hankar Congress Kasko Muhammad Buddha Mana Khobe Gubunrao Koilashwar ni Juda Lahar Himboto Khaile Khadum Phonekatini Lahar Himboto Khaitini Bizi Singha Bosakna Riksha Shaw Hankar Congress Kasko Muhammad Buddha Mana Beraikha Kokborok Borokno Tini Khadum Panda Manjaka Riksha Shaw Lahar Himboto Kaimani Paithogo Bodoni Habono Pai Kucham Emily Bizi Singha Koktwma Thumne Saka Bosaka Gas Petrol Diesel Rangmaro Umano Kainani Nangnai Kokborok Kainai Rokni Kerong Nona Nangnai Abono Karebo Chamung Nomuni Sako Rangmaro Umano Abono Kainani Nangnai Abono Karebo Bizi Singha Montri Okrana Sejo Koksaka Haseo Kerong ni Raja Hune Mungsa Korika Haseo Sarbunbunu Chaya Bororok Thuini Tongo Hunai বিজেপি ক্ষমতা আসার পর থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে সাধারণ মানুষ এখন নাজেহাল এই একটা কার্টুনটিও আপনারা দেখতে পারেন যে মনমোহন সিংয়ের সময়ে পেট্রোলের দাম কত ছিল মোদি জামানায় কত হয়েছে এবারে যাতে খাদ্য সামগ্রী যে হারে বৃদ্ধি হয়েছে মানুষ আর সরিষার তেল খাবে না গরিব মানুষ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটা প্রতিরোধ করা সেরকম কোনো উদ্যোগ নেই এই সরকার পুঁজিপতিদের সরকার এই সরকার মুনাফাখোরদের সরকার এবং এই সরকারের বিরুদ্ধে আজকে আমরা জিহাদ করেছি এর আগেও করেছি এখনও করছি এবং এই সরকারের পতন অবশ্যম্ভ এই সরকারকে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত করতে যে খাদ্য আগেই বললাম জিনিসের দাম হু হু করে বৃদ্ধি পেয়েছে ডিজেল পেট্রোল সাধারণ মানুষের করে ক্ষমতার বাইরে যারা বাইক চালায় তাদেরও আজকে বেকার যুবকরাও বাইক চালাইতে পারছে না তাই করে আজকে রিক্সা নিজে চালিয়ে একটা প্রতিবাদ করলাম যে জিনিসের পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম ঊর্ধ্বসীমা আরও দাবি আছে আরি পাতা নিয়ে যে সারা ভারতবর্ষের মানুষ আবার যে হারে ক্ষুব্ধ হয়েছে পার্লামেন্ট চলছে না হ্যাঁ এইসব দাবি নিয়ে আমরা এই আন্দোলনটা করেছি ত্রিপুরাতেও প্রতিদিন খুন হচ্ছে পত্রিকা খুললে টিভি খুললে দেখা যায় কোথাও না কোথাও ডেড বডি পাওয়া যাচ্ছে নারী নির্যাতন হচ্ছে মহিলা পাওয়া যাচ্ছে না প্রতিদিন ঘটনা আইনের শাসন আজকে ধুলাই লুণ্ঠিত প্রশাসন চালাতে এই সরকার পুরা ব্যর্থ হয়েছে আজকে ছাত্র আন্দোলন এনএসওয়ে আন্দোলন আমি নিজেও তাদেরকে লিড করেছি আগরতলায় এর আগে বোর্ড ডিসিশন নিয়েছিল যারা রেগুলার তাদেরকে পাস করে দিবে যারা কন্টিজেন্ট বা যারা সাপ্লিমেন্টারি ইত্যাদি
Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai puito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampawono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai tei rang khatimungni kokbiti nawi mannai The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo The New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon borokni bagai The New India Insurance Company Limited by Kurungai mano tebo kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma The New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdo number 85751002/8258037592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabobo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikumau kurungai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tei rang khatimungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok The New India Insurance Company Limited by Kurungai Insurance tei rang khatimungni kokbiti nawi mano ajungni lama rutugui maya samusuna ne bagai sep maya angai tongnai rongni bagai beleno kaham sep kaham koktwma tabuk tibasa kami amjaino manthogo Swrangchati engkha Health Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o center thangnai taltham sakano course chengi rejakha tabuk teisa admission fee rijak fioka musungna rok admission nai mano swrungai mano samung sep manai mano course ni mong ungkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrungnai rongno skill development tei computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba srungi pajak hingke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai aboni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engai thango asuba simi bathagya kaham ke srungi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hastini je sikla sikli rok samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok ledawai dakti kurungdi Health Training Center by Sunane bagi course free training free
chana nungna thangphai free Nikoma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 700-519-8035 Email hazelsonllp@gmail.com Website www.hazelson.co.in Admission last date April talni thamsi salmari jora Hake musnadok leriawai dakti kerengdi rejak Nikoma te kokduk nambaro Koktwma Bukhari Shalgra Jalagan Community Hallnaga YTF DWF ni Luwajing by Shaltani Kasha Koksalim Pada Tenatha Koktwma Subdivision Shalgra Jalagan Community Hallnaga YTF DWF ni Luwajing by Shaltani Kasha Koksalim Pada Sondazaka Pandama Boduni Juda Juda Nangkukuni Kokshalaika te Financial Tipra Mothano Tibo Bahaki Grakai Dagli Wiman Abonatibo Kokshalaika Paimanjaka Iam Borom Grangjak Doliriang Tipra Mothani Kokpang Borom Grang Anthony Deverma Chindu Koina Jomatia Ate Jomatia Shalgrajudani Chairman Horendoriano Kari Tipra Mothani Kubuni Adongra Tati Mushifuni Logologe Musamoni Bisinte Ashale Pada Mosangeri Zaka Sini waktu itu ya satu naya ada kan tujuh toh hal lepas ini abu ya sih ini sama aja langsung pergi nu orang dekat sih langsung sih pertama ni muya dah mau sih ya apa pada cung samsung boleh pun tapi yuk ni bukan cung center ni lepas saya sama cung kuai paham ya bu bajipi sare dari tu tapi ya kini muya kami bu terus kira-kira boleh mah mereka mah tanya ni sare abu le sini imam deh Surega mata yang kuai pahama yang apa kita rumah yang apa awalnya lupa sebenarnya. Tapi kalau sama kau mati nama kau mah. Nu, mana yang sini apa je Maharaj sama, sini imam, sini nela tektor, sini ramza itu, jauh tu bisa apa. Satu ni awak dengan nela tektor masuk makan. Apa greater daripada yang mama. Sini still, sini ramah apa bisa apa juga yang mama. Ini ada jumpa ya. Tidak boleh bapa tu di pakai tu. Animal husbandry department tu abropo edisi pak jago dia marmaya dia mau pano adi semua masuk duk ni kok male bono cuma mumbai sana kani ya pergi mesti itu asal orang tu juga ya mau pano tu ni namun nampu cuma bono ka tahu bisa ke sarjah kan bos sarjah ni siapa tu mak ya hanya ini dari oke putih mana aku pun hebat dari sah ni palok ni apa jago na foto tu palok ni Apa jadi Maharaj kau masakan hari ini cuma makan atau tu lagi di, jadi khamanya jadi sahaja bisi jo lalu cuma, aru program kena, aru naru program amu ngai, tapi bagi cumi kami ni asal cuma jangan dari kebal lah, nutari, ponotari, ulisari, abis itu tisari, ia mau pada orang aru nale cuma makan. Abu bagi boleh foto tu sih dong, aru pono, iyo, jadi mungkin kaya pono di bawah kamu tadi wo, jadi jangan nalar, jadi haru kayu pampa wo. Dia cuma ciri pun, suruh tumpah kalau bayar pun. Ya mau pada tahu tu, boleh edisi tu dia mau siapa, power pen apa pada ini nama semua orang tu berapa jawab tu. Dia mau pada ciri kan ciri tujuan sama dia. Ciri buat dia pada dia pai ni sesuatu kan nama pada tu. Setiap orang sih sekolah khas oleh tu, yang mana cuma pada dia. Cuma orang pergi nak ciri tak pun cuma sedikit. Power pergi nak Ada kalau saudara punya kau sama baik, tadi sih kau nak pinang ni cuma sore, cuma batanya. Ini orang sih cuma tahu sih arah apa ya cumi. Cuma lomba jadi tadi sih, cuma edisi dia akan doktor itu ya apa ya? Sotrokan doktor, akan doktor ya apa ya? Abrok maha edisi dia mungkin bio. Cuma pokoknya ubah ini nongin, ubah balik jumlah agar dia jadi. Mana hingsa. Masih di zaman ni, apa ni sini problem. Apa bagi no, communication juga nak kaya. Kubui no, ini leadership skill, quality no, build up
Tini ang entun dabruma Sanjay no dihinka. Hei Sanjay yang pegala kapok na lupa sa ko kisa leader botol. Ani pa ana kenu pukha bisin jay. Pa bol leader huni sana asakan. Khor gortha dibu buinbus kango. Kapok pukha bisin ka jol jak sin tona ja. Mahar sul se kala chen chen thana. Ha? Apa? Enggak leader sin ka tam thana na. Acha ka to Sanjay yang kisa pegala. Khor kutui bai. Jैसे जोली डॉक्टर पनो बनो खर कुती बाय चंगरिङै खर कुती बाय बनो मानजु खांका काय बिनि जे नासिक तंखन सबो हामजन मा थानाय पा खर रहर हाय नबले नेताय कासे फुंनो बरो ब आर सामु बायनो खर जासागो नगे ताम नबागै आ खर कुती सामु बायनो kaisa baca kaisa hamzah lainnya begini keren lainnya kelai. Apa hasilnya? Sini communication mana English baca communication dulu. Aja orang mandu lainnya ni abo kelai. Kalau tabu enggak cerita muka. Sanjay mana lo leader sanjay rahaka. Sanjay mana siapa kia? Anggap kami no celaka hamil leader. An komat kanai buat rancang rohor, ane yang hero noi pirbagai saka, an boleh dah leh, hai nampak? Apa hai kaisa confuse, enggak kini semua, bukan kaisa, bor ke nasil lagi, nasil kan enggak bor kini wala jamaah kamu, jaya bor nasil naik, bor wala maya. Jaya buma busana hamzangai, bo busana buya pangmaya. Buma bo judina busana hamzang ko hungakai, bo busana bui pernai. Jadi jadi orang leader orang jadi charger leader tongerok, yang apa tongerok. Borok ini, kaisa hamzang kaisa, ini orang semuanya argumen mak kayu. অনেক সময় কাম খাইনা কম মাছ চালায়ও কিন্তু তিনি বড় থাংসানে বসে হামজা রাজা গানার খা নাই চিনি লিদার আহাই চিনি লিদার অন্তে আবার একখানে নর বুঝ মাছ বুঝ আবো হামজানর বিচিন্তে দপ হানর চামদান বিচিন্তে লিদার অনর চামদান বিচিন্তে আবো আহাই খাইছে তিনি পাক খাই ও জায়গা কথা লাইজা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট Cini state ni, cini Tiprahan ni, cini Maharaja Dewi Kisan Malik Prabhadan ni, Maharaja Kanjan Prabhadan ni. 1949 में भारत के मार्शल एग्रीमेंट किया था तो अपनी पौर चीनी त्रिपुरा राज्य हो चीनी पर राजा क्रीखा किए चीनी पर महारानी क्रीखा किए चुनाव पर भारत तो गई डेमोक्रेसी कंट्री और क्रिश्चियन वाले कारणों से मेजॉरिटी मास विकल्प है जे ब्लॉक बांग बुझे बहुत नमाज़ लो नहीं ये गणतंत्र वो तो इसी में तीनी चौपा को गणतंत्र ने ब्रो तीनी चौपा को डेमोक्रेसी ने ब्रो आयो ये चों जी बोट सुये पाइने बोलो से रिप्लाई ये होगा चीनी में कुंभारा के सिया वो तो मने कारण हो चलो बीम लेके फिर वो बड़ी मास्राई से के सिये तो मत होगे आम हरेंद्रिया बस काम सिया तीपरा मत आवस कामोदान कामो आम हरेंद्रिया बस काम सिया चीनी इंडिजिनस पीपल डेवलप हो yang कामोदान कामो हिंगा आम सिया मने कारण हो सिने लो फिर चीनी दो पाले चो यूनिटी होने लगे जो यूनाइटेड होने लगे चीनी फ्यूचर चलो डेवलप के लिए जो गाँव थाहा तो होने लगे हिमालय खाया मानी दो गाँव थांगे और दोबारा दोस्ता का बाकी माँ का मोबाइल दो गाँव थांगे कांगे दिले वो इबो ये वाला खाती मोबाइल चीनी दो पानी माया न स्मोक ये बांगे दो पानी माया हिमालय कारण से तीन जरावा चुमासा या बुचा उबोसर लीडर और चेहरा ना ये सपोर्ट के लिए हिमालय काव्या दो पानी माया पुनी मोकी न नाये चुम्बा चाने न नाये तावनी जोरावा चीनी दो पानी या कोनी बुचा मुकोई ने वो पॉइंट अब देखिए दो पाकलाये तुमी निनी न ओपन टिंगे प्लीज निकली संग न मोबाइल दो पानी आंगले साले चाहा ये ताकि ये ताकि
Ani kakak kolom lagi ang application remember by. Ang English talking, Hindi talking, left side remember by. Ang le foto pani yo neta to neta ko. Chongno tawo pho. Jeman map khede ke cholo trade khede ho. Mai kai mai moye nau ke. Je kraya hari chunga pho ka ge thongye lawo ta ko. Chongno bini do pha by mai ki ke nau ye. Krai je krai pa ha krai ye pho, krai je krai pa krai ye pho ye. Ka nau ye ta wo chongno thong ke moni. Are me chu ma pho ni ke nai. तो पासों में भी बोले मिचांगिया आबर प्रोग्राम ले तिनी सुरकुटाई काम छिए फेफे बोले मिचांगिया मान भाता को पूरी समान जरा तो नहीं खनाई कोई के तो नहीं रबांग के तो नहीं चोंगा बड़ी पोसा रो छिए बाम चांग सिनी है बस मोस्ट इम्पोर्टेंट चीनी वो ह्यूमन लाइफ नाम तो नहीं कारणो बस मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम तो नहीं सिनी है तिनी अब कुटाई कोई छिए खनाई कोई के छिने खनाई कोई के तो नहीं पूरा करके तिनी तो फाव तिनी कल्चर में चांग हम तो खामो आर्मी तिनी जे खनाई कोई के तो नहीं रो ना लो बारी खाक्सम ना होता पूरा मारो तिनी चिनी तुम फावो चों सुदो फैन बा नामो बाई चिनी खा फावो sang में यादिए आइनी सही सही तो नहीं रो इसलिए होगा तो नहीं रो हम पानी समाना तो नहीं माम फारो नानी खाता ने रांगा मोनो के दो फानी ब्रो फायो हिए आइनी खाओ साम ने के मा तो मोबाइल आबदी लो फाइन खाओ तो मा तो क्यों कर करो आर्मी तो रेस्पेक्ट मैं नहीं चों सुदो पार्टी खेमो भाई दो फाना डेवलप खेलिए का करो चिनी बुबा गने कौन चों 19 दफा जाति तो नहीं रो मम्मी चों तो वो मुलुक सुई मा तो फी चिनी 12 छाती नो 1947 मायो तिनी जब सा बसर का क्या लीडर पचो आप तो मला रियलाइज किए ना यार कोरोना भाइरस निबगै बाबिसा फासे गरि बोरा फाइनाल सामग्री निबगै कतर जों दालामि दंलाय माने कोरोना भाइरस निबगै बाबिसा फासिं गरि बोरा हाइनो से सामग्री कतर जों जा नांगै दं माने आथानि से कपर हामिनि चरा चक्रम बदु चसियो साइमाका मंगिया गामि आदि ब्लक आमजिनि पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसिबि चाफरे गामि दंलाय सुरेंद्र देव नक सांगं सारो आचमसा वाति नब फाइमानि निबगै दंपै थांगा ताबु हाइनो से सामंबिया यां एं थांगै आजिमाया आथनसे अमहाय कतर जोंजा आसासियो तामक खाने गरे ब्रगवा चाना नंगने आजिमाया ताबो बाहायके तैसे नक कतर के तांनाय वाना चा सुरेंद्र देव माने नक बायमाने कोक्तमा खनावै DNA ने कासको गीता देव मतिनि केलिया मुराव कोरंसा थायो मितुंगा थांमनि बनि बिरमाने कोक्तमा खनावै बनि सामो थांगै बासगा थांगै साकजुक साक बन चुबाका सुरेंद्र देव ताबो तंना नक करि उंगै तंका आगि जिलाफिया तमाबो ताबकै खरक बमा सुतिस नक करिखा हामबाय जोंनि मेडियानो बिसेसकै दिनै बेलायखान खायरुगमा सिंसाते कायसा घटना जोङो नुफायखा पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि भिलेजनि जोंनि दाखु नुखुं मियाव हठात खालायै नबारो गावनि नगानानि सेगुन बुफां फांसा बायै नग एकदम फोताबसा हाव गोफाजाक खालायजा बेलायखान वाना माइसा खुब खायरुगमाइसा आं बरनो नुगै बेलायखान खायखा बरक बेलायखान गरिब दंनानि जानानि माइ गरै ताबुखौ नक्सरि सिकरिखा बरकनि ओंखाय अबनांकिनि आं कैसे मीटिंगआव फाइमानि तेलियामुरा जाकमगा थलो आजागा जिनि अरुण साका आनो हाय अवस्था आं नायनि मा फाइजा बेलायखान खाखामका बिन अवस्था नुगै ओंखाय आं आनलगि दङ जिनि मंगिया गामि ब्लकनि ब्लक चेयारमेन दङ जिनि IPF नि लिडार्स जिनि दाखु बिदान जों ब्लक चेयारमेन बाय सालायजा अबनति जों ताम खालायमान सरकारनि बुजारबै स्कोप बा फेसिलिटि जों बरनो रिमान बरनो सालायजा ओंखाय बखना ब्लग थाङै बिनि डकुमेन्ट आखतलाङै जमा रनानि कक जों बनाबो इन्स्ट्राक्शन रखा ओंखाय आं सानामु जमागा हायसि बे तिब्रा सारौनि बिरमान मुफुर याक्राक सिनायचिम आसे कष्टङै दङ अब ताबो आं फाइनोखै निजि साइमानखा बर जेबो जरते प्रब्लेम फेस खालाय दं ओंखाय आं अब कबंनामु जङो दिनै गभर्नमेन्टनि साहाय्य मानते तो समय नांनाय ओंखाय जारा खागोनां दंनाय बनो किसा मिसा चुबानामु जनाय राव चुबा फाके बेलाय मोसानाय हामबाय
iko hata ako saras pacawo ang bunyara kampai mene haba kari pakai angga payoi nogo pai haba kenya ni bihi besar jotono nogo mangtong angga mu nogo pai haba kaya angga tesa nogbar ekong guri wo pakai yang oi kor ni kita dok tim jotono uri tlan haba kaya or ni kita tim uri tlan haba kaya angga angga yang naik lagi tesa iko dokolo paye basa paidra angga na kra kra pungo angga ni serai dui bosoni serai masa abuk sanai tongo dup sanai bobak lai khar kawo ma kiru hai khar ka angga na buma jotono nokol bai kaya nokol bai mu log aro paye segoni ko bo paye noko sikli di peka sikli kan lognya nok lakia sengoro nok lawo itu bahasa jak nggak sih yang ke baklek karba kya nggak tahu ipani mairong mus sengoro sen mairong pono ju so kamu ada tuh nok kasar tahu deg rogo deg sampai kya mai chong sana nih deg rogo deg baca bisna rogo tuh nok kisi kuna nih sana nih kuno kerja ani nok kondo itu muting thakang tak tamu payeng nai abu no itu kuno song semali apa abu no medam no tubui to map nu payo hambai media person no nia 5 tarik सारेकनि 5टा 6टाओ सिनो एरियाओ ब्लाइफिनो नबार एबं वाति फैमाबाय जोंनिया हरनि 9टा 10टाओ आं खबर मांखा ए फुटबल किबुर एडिसि विलेजनि जामफ्लाय पाराओ सिनि ताखु अरन जेबरमानि नक साकाओ सेगुन खतमा बाय नक बाय थांका औनि बागै जों निया कक साका जों तामु खैमान एबं तिनि बुना आं जे साका एकटा एप्लिकेशन सियाखै अबनो ब्लक मारनाय ब्लक परिमानि बिसिंतियो सिनि तहसिलदार एवं इन्जिनियार फाइनाय फै नायमान परे अबनो बुसुगिराथै माननाय अमतो पूरा पूरी बाय थांका अम फुल डैमेज नि जे तंगमानि अबनो रिनानि उंथु होने आं जतन कयो जिनि मुयाकामि भिडिअ साहेबनो आं सानाय एवं सिनि ताबुक एसडीएम फाइ तंनाय बनो सानाय ताइ डिएमनो जों साहरनाय होनबाय Melawan masing cara baik kabla. Jika seng aku satu tongka anu sarong banyak banyak. Jatuh semua tunggu dino. Jatuh semua angkat angkat. Bagi jatuh khar. Apa yang korban namanya? Kamu ngata kau. Tuk kenapa dia bunga baik? Asal macam mana? Posisi kan sekarang. Kota Bekasi di sini luar jenggot shopping mall rokok berai naik mas laptop. খরচা হাসামকে দেখিয়া ভাইদা মানি উইদক নাইজনি বাগৈ সদর বুকা হাসতে নাইকল ফাংনি লুয়াজি মুম্বাই আগুলি কদর जुदा जुदा শপিং মল লগ বেরাইনাইখা তিনি বেরাইনাই মানে ফের অঙ্কা হাবাংনি কেরং রাইদে রুগুই শপিং মল রগ সাকসারে মং নারগো দে দং তংয়া কোভিড नि কেরং রাইদে মানি দে তং তংয়া আপনা কারিব প্লাস্টিক नि অভিযান খাইগা পাবলিক প্লেসে যখন আইবেন তখন পড়বেন আমরা তো কি নাই জানেন সব পাবলিক প্লেসে এত লোকের মধ্যে তুমি মাছ করতে না এটা তো না ভাই এটাও তো না লাগাও মাছ ফাইনাল করতে ফাইনাল বইছে নি এসে করো নিতে আসছে পুরো 200 টাকা পাইছে তোমার একটা টাকা করবেন না Sir.
তারা ভিন্ন না আমরা সদর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন মলগুলোতে যাচ্ছি, এগুলোতে কীভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ব্যাপারটা আমরা দিচ্ছি। যেহেতু মলগুলো হলো সুপার স্প্রেডিং ইভেন্ট, তো কীরকম ওরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে মলগুলো চলছে এগুলো দিচ্ছি। আর প্লাস্টিকের উপর একটা আছে আমাদের, তার জন্য পলিউশন কন্ট্রোল গ্রুপ থেকে আমাদের সাথে আছে। তো ওই প্লাস্টিক ইউজেজের উপর কিছু কিছু বিষয় আছে, ওরা পলিউশন কন্ট্রোল গ্রুপ। এখন পর্যন্ত যে মলগুলো দেখেছেন মানে কীরকম পরিস্থিতি? আমরা এখন বিশালে আছি। বিশালে তো ওরা আপনারা যেমন দেখেছেন যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এখানে নেই, এখানে প্রচুর লোকের গ্যাদারিং হয়ে রয়েছে। এটা আমরা এখন এসে দেখলাম, এবং কিছু কিছু লোকের ওদের স্টাফদের মাস্কও পড়ছে না ওরা মলের ভিতরে, তো আমরা ওদেরকে পেনালাইজ করেছি, ফাইন করেছি। মালিকের মলের কর্তৃপক্ষকে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিংয়ের জন্য ফাইন করব। আমরা অলরেডি এটা ইনফর্ম করেছি, প্রসেস চলছে, আমরা এখানে ফাইন করব। কত টাকা এটা আমরা ফ্লোর কয়টা আছে দেখে, কয়টা ফ্লোরে গ্যাদারিং আছে এটা দেখা হচ্ছে, দেখে আমরা ফাইন করব। শহরে তো সব জায়গাতে করা হবে আপনাদের? প্রত্যেকটা মলে আজকে আমরা যাবো, যতগুলো মল আগরতলা আছে প্রত্যেকটা মলে আমরা গিয়ে এই বিষয়টা কি মেসেজ দিতে চাইবেন, যারা এই ধরনের ভিড় বা দেখুন, মেসেজ একটাই দেওয়ার আছে, যারাই মলে কেনাকাটি করতে যাচ্ছে তাদের কাছে একটাই অনুরোধ যে আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলুন। যদি দেখুন যে কোনো একটা মলের ভিতর ভিড় আছে, প্রয়োজনে সেই মলটাকে এড়িয়ে চলুন। এবং মল কর্তৃপক্ষের কাছে একটাই অনুরোধ যে আপনারা গ্যাদারিং হতে দেবেন না, এবং মানে সুপার স্প্রেডিং জায়গা এগুলি। তাতে আমরা এত প্রয়াস করছি, রাজ্য সরকার এত প্রয়াস করছে করোনাকে কন্ট্রোলে আনতে, তো আপনার মল কর্তৃপক্ষের কাছে একটাই অনুরোধ, এরকম কিছু করবেন না যাতে রাজ্য সরকারের এবং প্রশাসনের এই প্রয়াসটা মাঠে মারা যায়। Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kahamke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kahamko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borokni bagai beleno kaham koktwma tei kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtui tuino haba nogo rogo tongtui tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariwino insurance khlai manai tei rang khatimuni kokbiti nawi manai. The New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai kosibina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rongni insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagi tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborok ungkha Kisan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo oboti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon borokni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungi mano tebo kahamke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Supari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kokdu number 8575
103-002/825-803-7592. Email deborma9tara@gmail.com. Jeroni nangkungman insurance tabu khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau krengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani musa thiti krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance Day rang khati muni kok biti nawi mano aji muni lama rutugui maya samo sungan bagi sep maya anggi tongnai rong ni bagi beleno kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Swrangchati engkha Hezonson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakano course change rezakha tabo teise admission fee rezak fioka musuknara admission nai mano shringai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hastini je sikla sikli ro samu srangna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hezonson Training Center by Sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hezonson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hezonsonllp@gmail.com website www.hezonson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawoi dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro Hasini tongkor tabuk belai nak hamya babishobor ko dofan kasani bishigona tokrole tongayo te babishobor ko bahaya haste tokrole tongayo hastini tongkor belai nak hamya babishobor ko dofa kasana walai tongayo te babishobor ko haste bisi kedema romuno buni dofa bai sekeluk jamang ti prasad dofa belai onsuruja abori bisingusi tabuke dofa kasani borok nasik malaya khabi malaya buni chukli kokbai dofa kasani khoda bai khoda joprok labani thanai sargisa sika damsora amsayo Koksik jamung kasamani jore khodani sakao Koktwma saimanka buru khodani borokni sakao jore khodani borok asomsa joprokka nokuk sabai rebika omo haijingani Koktwma khnawai birmano klaijak no chubarani bagai bwskango agoi thangka Tripura Upojati Kormachari Samitini adongro patimungo thangin naikha tei mairung rok subawika chamung rok subawika
বলবেন আমার নামটা একটু শ্রী দেববর্মা তিনিও এখানে এসেছেন সেই সঙ্গে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী শম্ভু দেববর্মা তিনিও আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি থেকে এখানে এসেছেন এই সঙ্গে আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী দেবেন্দ্র রিয়াং মহাশয় তিনিও এখানে এসেছেন এই সঙ্গে আমাদের এজিএস শ্রী ফকির দেববর্মা তিনিও এখানে এসেছেন এই সঙ্গে সঙ্গে টাউন কমিটির অফিস সেক্রেটারি নুবলা অফিস সেক্রেটারি টাউন বিশ্বজিৎ দেববর্মা তিনিও এখানে এসেছেন আর এই কিছু বেশি টাকা নাই 15 নাই এটা আমার গুড ড্রেস এটা আমার লকটক বাংলা হয়েছে এখানে 15,000 টাকা কেস আসলো আর আমার বউর একটা হার আর ঝুমকা আর আমার জোয়ান মেয়ে একটা আছে তার একটা হার একটা ঝুমকা এখান থেকে নিচে শোনা শোনা কত ভরি হইব কত পরিব 3 ভরির মতো নেব বেশি মোটা তো না আর ওইখানে ওই আইফোন একটা মোবাইল আর জিও এটা তো দাম কম দামি 7,500 টাকা আর এটা তো অনেক দামি আছে আইফোন এটা মানে বাংলাদেশি আর কি এটা কত দাম হইব এটা 18-19,000 আর আমরা এখানে একটা ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতিতে আছি আমি এখানের দামথরা লঙ্কা ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট তো আমরা গত 26 জুলাই যে একটা ভ্রাতৃঘাতী ঘটনা হয়ে গেছে এটা খুবই নিন্দনীয় খুব দুঃখজনক ঘটনা হয়ে গেছে এবং ওইটা যাতে আমরা ভবিষ্যতে না দেখি এটা আমরা সবাই কামনা করি এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের সেন্ট্রাল কমিটি টিউকেএস থেকে আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত কলই আজকে এখানে এসেছেন এই সঙ্গে সঙ্গে টিউকেএসের কর্মকর্তাগণ সবাইকে আমার আর এখানে যারা এই যে কি এখানে যে ভাই বোনরা আছে বা মা বাবারা আছেন তাদের আমার নমস্কার। আমরা তো আগরতলা থেকে এসেছি কারণ যে আমরা সবাই এক বলে পরিচিত, তাই আপনারা সবাই যে টুকটাক যেটা হয়েছে এটা তো হয়ে গেছে, যেটা হওয়ার হয়ে গেছে, পরবর্তী সময়ে যাতে না হয় সেই জন্য আমরা অনুরোধ করি বা সবাই এক থাকে সেইভাবে থাকুন। কারণ কি ত্রিপুরা রাজ্যে যারা আমরা যে আদি আমাদের রাজ আমল থেকে এখন অবধি আমরা সবাই আদিবাসী হিসাবে পরিচিত, তাই এখানে আমাদের বাঙালি ভাইরাও আছে, তাদের সাথেও মিলে থাকতে হবে। সেই জন্য কারোর সাথে ঝগড়া জাতি না করে সুস্থভাবে থাকুন আমরা চাই। কারণ টিউকেএসের 53 বছর বয়স হয়েছে। আমাদের টিউকেএস সংগঠন শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা ভারতবর্ষে আমাদের অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনেও আমরা অ্যাফিলিয়েটেড। আমরা আপনাদের যে সমস্যাগুলি যদি প্রয়োজন পড়ে আমরা দিল্লিতে পাঠাতে পারে, সেই দিল্লি রাষ্ট্রপতি হোক প্রধানমন্ত্রী হোক তাদের কাছে আমাদের মেমোরেন্ডাম দিতাম পারি। এইভাবে আপনারা আর ত্রিপুরা সরকারে তো দেবই, আপনাদের যে মেমোরেন্ডাম যদি আপনারা সাবমিট করেন তাহলে আমরা এটা পুষিয়ে দেব। কারণ আমাদের কর্মচারী হলেও আমাদের জাতি ভাইয়ের যে কোনো সুখ দুঃখ আপদ বিপদে আমরা টিউকেএস কাজ করি বা এদিকে এটা দেখেই আমরা আজকে আগরতলা থেকে এসেছি। কারণ কি এখানে যে হালাম কমিউনিটি, রিয়াং কমিউনিটি, বড়ো কমিউনিটি, এটা 26 তারিখ ঘটনায় আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসামে যখন মানিকগঞ্জে গেছি তখন আমরা এই মেমোরেন্ডামটা ত্রিপুরা সরকারের কাছে দিয়েছি। সেই মেমোরেন্ডামটা আবার আমি টিইউকেএস সভাপতির কাছে প্রদান করছি। নমস্কার। আমি তো ওইটা কিন্তু আমাদের যে
ক্ষয়ক্ষতি যা আমি স্পটে আমরা দেখেছি তা সত্য, কিন্তু এই ক্ষয়ক্ষতির পূরণ দেওয়াটা আমার সম্ভব না। কিন্তু আমি গভর্নমেন্টের কাছে আমি আপনাদের হয়ে আমি অনুরোধ করব এবং আমি পত্রিকার মাধ্যমে হোক, আমি ফিজিক্যালি হোক, আমাদের হয়ে আমি বলার চেষ্টা করবো, আমাদের সংগঠন হয়ে। নমস্কার। আমি একটু বক্তব্য রাখি এখন। আসলে খুবই দুঃখজনক যে সেরকম ঘটনা যে আমরা স্বপ্নেও দেখিনি বা ভাবিনি, এরপরেও যে দুর্ঘটনা হয়ে গেছে তা খুবই মানে অনাকাঙ্ক্ষিত এবং দুঃখের বিষয়। তো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ, দামসরা লঙ্কাই ডিভিশনাল টিউকেএসের তরফ থেকে বা আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকেও আপনাদের অনুরোধ রাখব যে যা ঘটনা হয়েছে তা আর ফিরে আসবো না, আমরা পিছনের দিকে আর ফিরে তাকাবো না, সামনের দিকে আমরা শান্তি শৃঙ্খলা কিভাবে ফিরিয়ে আনতে পারে এবং ভবিষ্যতে আমাদের পিছনে সেরকম থাকতে পারে, আমি আছে বলে এখন বলতাম না, কিন্তু থাকতেও পারে যে সুযোগ সন্ধানী কিছু হয়তো রাজনৈতিক দলও থাকতে পারে বা কোনো দল থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের ভ্রাতৃতম যে দুই ভাইয়ের মধ্যে আমরা যে ঝগড়াঝাটি যা হয়েছে, যা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, সেই ঘটনা থেকে আমরা উত্তরণ হয়ে আমরা কিভাবে ভবিষ্যতে উজ্জ্বল করে থাকতে পারি, এই এলাকাতে সবাই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা শান্তি শৃঙ্খলাভাবে কিভাবে থাকতে পারি, এই আশা রেখে আপনারা প্রয়োজনে আমাদের সবাইয়ের সহযোগিতা করে, মানুষ একজনের উপর একজন নির্ভরশীল, এইটা মনে রেখে আমরা সবাইয়ের সাথে আমরা শান্তিভাবে থাকতে পারি এই কামনা করে আপনারাও উদ্যোগ নেবেন। আমরা সবাই যে কোনো সংগঠন, সে ওয়াইসিআই হোক, সে ওয়াইবিআই হোক, বা সে যে কোনো ক্লাবই হোক, যে কোনো সংগঠনে হোক, সামাজিক সংগঠনে হোক, সেরকম একটা উদ্যোগ নিয়ে আমরা আগামীতে অগ্রসর যাতে হইতে পারে এই আশা আকাঙ্ক্ষা আপনাদের কাছে রাখে আমরা এই অল্প সময় আমাদের যে কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে আজকে ওনারা আসবে এবং স্পট ভিজিট করবে, সেই স্পট ভিজিটের সময় কিছু আমরা রিলিফও দিব, সেই আমাদের যত সম্ভব আমাদের লেভেলে আমরা যা দিচ্ছি এটাও আপনারা গ্রহণ করছে, খুব ভালো লাগছে আপনাদের সাথে দেখা করে। আমরা আগামীতেও একজনের উপর আরেকজন যাতে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যেও যদি থাকে তা কিভাবে আমরা সংশোধন করে আমরা থাকতে পারি এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমি এক দুইটা কথা এখানে শেষ করছি। নমস্কার। আসলে শুধু কর্মচারীর স্বার্থ নিয়েই নয়, টিউকেএসের সংবিধান মতে তার একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে। এর জন্যই তো আমাদের মাননীয় সভাপতি বলেছেন 1980 ইংরেজির ঘটনাগুলি তথ্য সহকারে উনি তুলে ধরেছেন। ঠিক সেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন প্রান্তে যে কোভিড-19 পিরিয়ডে সময়েও আমাদের যে সারা ত্রিপুরার যে ডিভিশন কমিটিগুলা রয়েছিল, আমরা সামান্য হিসাবেও চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু, পেঁয়াজ এই সমস্ত ত্রাণ সামগ্রীগুলো আমরা দিয়ে থাকি। দুর্গতদের পাশে আমরা সবসময় আসি। তো এখানে আমাদের আসার উদ্দেশ্য এটাই যে দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল এটা কিন্তু বিশাল একটা আকার ধারণ করেছে। উভয় পক্ষে আহত হয়েছে, মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে, ঘরবাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, আগুন হয়েছে, বাগান টাগান তছনছ হয়েছে এগুলা। কিন্তু আমি মনে করি এটা হঠাৎ করে হয়নি, এটাই আমরা বুঝবো। আমরা ইনকোয়ারি করতেছি এখন, ওই টিমের কাছে আমরা যাব। আজকে আমাদের দেরি হয়ে গেছে এই কারণে যে আমাদের টিম আগরতলা থেকে 7 সকালে রওনা দিলেও বড়মরা পাহাড়ে মাটির 10 পড়ায় সেখানে 2 ঘন্টা দেরি হয়ে গেল। এরপরে মনোগাতে এসে এখানে স্থানীয় জনগণ পানীয় জলের দাবিতে
সেখানে সড়ক অবরোধ হয়েছে। আমাদের টিমের সাথে সান্ত্বনা চাকমা মাননীয় মন্ত্রী উনিও ছিলেন, উনিও রোডব্লক খেয়েছেন। এখন আপনাদের কাছে শুনছি উনি এখানে স্পট ভিজিট করেছেন। তো আমাদের টিমও একই সাথে এসেছিল, এর জন্য এত দেরি হয়েছে। সে যাই হোক, যে ইংরাজিতে একটা কথা আছে, লিটল ড্রপস অফ ওয়াটার মেক দি মাইটি ওশান। সুতো সুতো জলবিন্দু সমুদ্রে পরিণত হয়। সুতো 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 খাত থেকে এই বড় হয়ে গেছে। এটা হঠাৎ করে নয়, এটা হঠাৎ করে নয়। সুতো সুতো জলবিন্দুটা সমুদ্র পরিণত হয়ে গেছে। এই যে সুতো সুতো জলবিন্দুটারে আর যাতে বৃহৎ আকারে না দেখি, আমরা এই কামনা করি, এই আশা করি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে লিডার আছে, চৌধুরী আছে, মুরব্বী আছে, উভয় দলের তরফ থেকে। প্রেসিডেন্ট রঞ্জিত কলই, আমি কিছু বাংলা এবং কবরক ভাষায় মিক্স করেই বলার চেষ্টা করব। जों फैनाय 26 तारिख 27 तारिखआव जों खानाका कान्चनपुरनि यां बिसिंग कायसा हालाम बसतिव कायसा कक बुजिलायाङै कायसा उरपातेलायताङै हेके आबाहाय खामानि बिसिंतै पुलताय गोबां मा कक खानाका पत्र पत्रिकाव तानलायथा हरलायथा महरनै हेके मनो जों कक जाब्लायै जों इन फिजिकली एबं अन स्पटआव थाङै जों नायामनै जोंनि ट्राइबेल एसोसिएशन जों वानसक लायो अरनि कान्चनपुरनि डिभिजनलनि कर्मकर्ता तारपर निने लंगायर जे दामसरानि डिभिजनल टिउगेसनि कर्मकर्तारबो जों कगलाम सालायहैनै जों दिनै फाय नंनि अजागाव स्पटआव जों सबाय दिनै कक सामुखौ अरसि जे जों अमायके फायमुं फिया दिनै फैला अरया 68 नि आजायमा टिउगेस आजायमा सालनि सिमि जों ममाहाय जुबा मुङो जों जुबाय फायो हेके दिनैबो जों दिनै जा मानसाक नंनि जे अर जेरा सरनाथि नोंथांनि दंनि रगन दिनै जा मानसाक जों नङा जों साइजरि दं थाङो थाङो होनबा अब जों फिया दिनै फैला खायो जों नुकजानानै जों खायमानिया 68 द आजायमानि टिउगेस ब अमायकेनो उराम उराम जत बरक दखानि कलाइजाक दंनाय जाय नुगिया दंनाय सिया दंनाय अबायनिबो सानो जों कलाइ फायो आं गायसानो थानि सानाय 2080 सन हयতো अनेके ओरा आजायफन दंनाय 2080 सन कायसा 1980 सन सरि 1980 सन कायसा जुन कायसा दांगा नांगायमन दङ वानसा तिपरामे ठीक है अब विभिन्न कारणे भूल बुझानि बिसिंति फानो अब शान्ति सम्प्रीतिको तमानि बिसिंति फानो कायसा भूल बुझा बुझिं लाई आसम कायसा दांगा नानि थांगा का आ दांगा नाम समय यांगो उत्तर त्रिपुरानि बरक दक्षिण त्रिपुरानि बरक समस्त सात त्रिपुरानि बरक आगरला सबैजोरक जत जागानो सरनाथि मदंखा ठीक है अब माने कायसा कुनु मालाय मालिया ठीक है जतनो दातिले जाक सेंतिले जाक हतिले जाक आबाय समय तिकेस अग्रगुरी का नामनि दं आफुर टिगसनि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि निनि जत कर्मकर्ता र आफुर एनसी देवर्मा एनके देवर्मा बिगम बहादुर देवर्मा जमातिया अमाहेर बरक डीजी एसपी मिनिस्टार थानी कपि लिखा जे जनक पारमिशन दिदि जोंचिनि जे बर रंग थुमै 4-5 मिथिले पाले मचा मिथि पाय मा होय मरो मिथि पाय मा होता पाय आंनि फंफं चाफा नि हादा के apa dakore चाफा नै नो आरो को जों आरो के बो साइमा रे माजाना गाव नि निने मुखमा ai mo baju bro riang baju rai riang निने मुखे धर्मेंद्र रियां निने मुखे पूर्णजय रियां निने मुंगला रांगराय रियां Ini Kokborok Koktwma, Koktwma, Kokborok Koktwma, nanya dulu, saya